Hi guys! For today's video, gusto niyo bang matutunan kung paano ko to ginawa itong magic spray? Easy lang to guys. Basta sundan niyo lang yung mga ituturo ko. So, una niyong gawin guys is mag-record muna kayo ng isang video yan. Sa akin, unahin niyo yung kunwari nagugulat kayo, lumilitaw kayo, na-amaze kayo, unahin nyo yan. And then pangalawa is kuhanin nyo na yung spray or kahit anong spray, perfume or kahit ano, then akto kayong para kayong may ini-spray. Yan. And then, next nyo gawin is gawa kayo ng empty background, yung ganyan, yung kahit 10 seconds lang, gawa kayo ng ganyan, yung walang tao, unahin nyo na yan para hindi malimutan. Pag nagawa nyo na yung dalawang clip, punta na kayo ng CapCut. Click nyo yung CapCut, new project. Pagkatapos, unahin yung i-click yung video na andun kayo sa video yan, and then, isunod nyo yung empty background yan. So, first, click nyo yung add, and then, review nyo muna yung video. Linisin muna natin tong video kasi medyo mahaba ito eh. Yan. So, sa akin, gusto ko magsimula dito. Yung parang nagugulat ako na lumilitaw ako yan. So, pag sinabi nyo kung saan nyo gustong magsimula, itutok nyo lang itong white line. Kung saan nyo gustong magsimula. Sa akin, ito. Ito yung gusto ko dito. Diyan, napili ko na yan dyan. So, i-click ko na yung video and then split. Itong unahang video guys, hindi natin yan kailangan. Kaya click nyo yan and then delete nyo yan. Pagkatapos, hanapin nyo yung time kung saan mag-i-spray kayo. Yan. Sa akin, gusto ko dyan magsimula. Yan. Click nyo yan and then click nyo yung split. Huwag muna kayong mag-delete. And then, pagkatapos, medyo mahaba ito eh, kaya putulin natin. Gusto ko dito ako mag-end yan. Click niyo yung split and then itong clip na ito, hindi na natin yan kailangan kaya delete na natin. Pangalawa is itong empty background. Pero sa dulo guys, delete muna natin itong watermark ng CapCut. Click niyo yan and then delete. Pagkatapos, dapat 3 clip lang yung nasa editing nyo. Yan. Yung una yan, na-miss kayo. And then, pangalawa is yung nag-spray kayo. And then, pangatlo itong empty background. So, sa unahan guys, balik kayo sa unahan. Click nyo yung clip na yan. And then, sa tools, hanapin nyo yung overlay. Yan, si overlay. Click yan. Automatic yan na bababa. Tapos, itong clip na nasa nasa itaas, click nyo yan. And then, click nyo hanapin nyo overlay. Yan, automatic yan na mapupunta sa third layer. So, dapat guys, nasa itaas yung empty background. And then, itong parang na-amaze kayo. And then, pangatlo, itong nag-i-spray kayo. So, i-highlight nyo yung clip na nag-i-spray kayo and then hanapin nyo mask. Sa tools nyo, scroll nyo lang guys, hanapin nyo mask. Sana ba mask? Ayun. Click nyo yan and then piliin nyo horizontal. Yan. So, para makita kayong dalawa guys, itong yellow line, yung yellow line guys, igalaw nyo lang yan. Ganito mag-masking. Wait. Ganyan mag-masking guys. Hawakan nyo lang yan. Tapos, adjust nyo lang. Nakikita nyo ba tong arrow guys? Yan yung feather. Pwede nyo yung hilahin para ma-adjust nyo yung complexion ng dalawang video para hindi halata na naka-mask yan. Pwede nyo yung i-adjust. Or kung mahihirapan kayong mag-adjust, click nyo ulit horizontal and then hanapin nyo feather. Ilagay nyo itong bilog i-adjust nyo sa 3. Yan. Okay na yan. Click nyo yung check. Pagkatapos, click nyo yung check. Yan. Click nyo na ito. Diba? Pagkatapos guys, itong pangalawang clip na nasa second layer, click nyo yan. And then, click nyo ulit mask. Kung hindi nyo mahanap mask, i-scroll nyo lang itong nasa ibabang mga tools hanggang sa mahanap nyo mask. Pag nahanap nyo na, click nyo yan mask. And then, piliin nyo ulit horizontal.
Yan. Tapos, play natin. Yan. Wait. Unahin natin yung time na nasa gitna tayo nag-spray or kahit saan. Yan. Okay. Yan. Diyan. I-adjust niyo muna yung feather, guys. Pwede niyo yung ganyan para, kunwari, lumilitaw ka, ganyan. Nakikita niyo ba? Tapos, guys, lagyan niyo ng keyframe. Click niyo itong diamond. Pagkatapos, punta kayo sa dulo ng clip. Yan. And then, itaas niyo itong yellow line. Taas niyo yan. Automatic yan na magkakaroon na ng keyframe kasi nga naglagay na tayo sa unahan. And then, play nyo guys kung saan nakatutok yung spray nyo sa paa nyo. Pag dyan guys, ibaba nyo itong yellow line. Yan. Automatic yan na magkakaroon ng keyframe sa likod nyo guys. Go magic. Pagkatapos nyo yan guys, click nyo yung check sa baba and then itong third layer na video guys, para dramatic yung pag-exit nyo, click nyo yan and then sa tools nyo, hanapin nyo si animation. Sa tools, hanapin nyo guys. Sana ba si animation? Yan. Click nyo yan si animation and then piliin nyo si out. Out and then hanapin nyo si fade out. Yan, si fade out. Click nyo yan. Sa akin, okay na tong 0.5 second eh. Pero pwede nyo yung i-adjust guys yan. Tapos, pero sa akin kasi, okay na sa akin 0.5. Depende nyo yan, depende nyo yan sa inyo. And then click nyo yung check. Tapos, review natin guys. Diba? Wow, magic. Para kang may magic spray. So, yan guys. Tingnan nyo ako. Mag-exit yan. Diba? Sa ganyan lang guys. Tapos itong dulo guys, pag medyo mahaba, pwede nyo yang i-delete. Pwede nyo yang i-delete. Kunwari, itong second clip, hanapin nyo sa split, and then delete. And then itong sa iba, itaas na clip, split, and then delete. Ito din may sobra, split, and then delete. Pag okay na guys, export nyo na yan para ma-upload nyo sa Facebook. Ganun lang guys. Thank you for watching.